पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक भावना है जो नारियों को अपने अंदर छुपी शक्तियों का एहसास दिलाती है। ये याद दिलाती है कि कैसे देवी दुर्गा ने पत्नी और माता होने के साथ साथ अपनी साहस और शक्ति से बुराई को हराया है। इसी उत्सव को इस साल उत्तर चरीलाम आरडी ब्लॉक के गांव फकीरामुरा के परिमल संघ द्वारा सभी महिलाओं के पहल पर मनाया जा रहा है। मूर्ति पेंडल से लेकर पूजा के खरीदवार चंदा कलेक्शन तक गांव की महिलाएं सब कुछ कर रही है। पिछले साल भी महिलाओं के पहल के साथ इस गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। इस साल भी महिलाओं के पहल से दुर्गा पूजा की शुरुआत की जा रही है। महिलाओं ने कहा कि इस गांव के युवा और बच्चों के लिए दुर्गा पूजा जारी रहेगी। गांव की महिलाओं ने कहा कि इस गांव में दूर दूर से लोग श्रद्धांजलि देने और महिलाओं की पहल पर मनाई गई दुर्गा पूजा देखने आते हैं। কত বছর ধরে করতেছেন? 2 বছর। সবকিছু আপনারা করতেছেন? সবকিছু আমরা বাজার মূর্তি আনা হইতে সবকিছু। এই জায়গাটার নাম কি? পরিমল ফকিরামুরা পরিমল সংঘ ক্লাবের নাম। কোন পঞ্চায়েত এটা? চরিলাম পঞ্চায়েত। উত্তর চরিলাম। সবকিছু কমপ্লিট করেছেন আপনারা মহিলারাই? চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে সবকিছু মূর্তি ঢাক? হ্যাঁ, ঢাক মূর্তি সবকিছু প্যান্ডেল। প্রতিমা বায়না করেছেন? কত টাকা প্রতিমা? 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। সম্পূর্ণভাবে মহিলারা উদ্যোগে? সম্পূর্ণ মহিলা। কেন এই উদ্যোগ নিয়েছেন মহিলাদের উদ্যোগে? পুরুষরা শুধু প্রসাদ খায়। মানে তারা আর কোনো উদ্যোগ নেই যে পূজা করবে। গত বছর তারা আমরা মহিলাদের কাছে গিয়েছিল, তখন তারা কয় তারা এবার মানে পূজা করতে হয়। তারপরে আমরা মহিলারা আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা মহিলারা সবাই একত্রিত হয়ে মানে পূজাটা করবো আর কি। তো গত বছরও আমরাই করলাম, এবার তারা বলেছে তারা করবে না, আমরা আমাদের করতে, তাই আমরা এবারও সব মায়েরা উদ্যোগ নিয়ে দুর্গা পূজা করছি।